guys, karon na jud in taon ko naka-vlog kay karon lang ko naka-load kay mami trabaho ani. Nasi Blissy walay klase kay human na yung exam. Ugma walay klase si Grace na pod ang nag-exam karon duha ka adlaw, Martes ug karon ang exam ni Grace. Kay kuan man kanang schedule man Martes, Lunes pang boys, tapos pagka Martes girls na pod, pagka Miyerkules boys na pod, karon girls na pod tanan. Inay ligid. So pasensya na gay mo guys no kay karon ra jud kay ko naka Asa ni mabe? sticker. Kuan man sabon sa law. Yeah. Paano may sabon ni papel na? Sabon ni oy. Wala magibaho. Sabon gani nino. Lo tanaw mo oy ligid. Madulaan. Karon na jud ko nakapag-vlog guys. Naputol jud akong vlog. Paita kaayo. Bye. No, then, kaya salamat guys ug pasensya kay sa tanan. Karon lang ko naka-post.